초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hi guys! Welcome back to YouTube channel. My name is Kirsten Joy Canoy. I am Helen Dasangkay. I'm here again for another vlog. So ngayon guys, ang gagawin namin guys is malapit na kasi mag Happy New Year. Gusto lang namin kayong pasayahin kasi di ako ilang days na ako din nakapag-vlog. So ngayon, kasama ko si Mama La. Guys, ang oras na is alas 10:35. Yan guys, kasi ang tagal pala ng i-charge ko muna yung cellphone guys kasi baka malubat yun guys. Hi! And ngayon, wait lang muna tayo. Kasi, madami nang papalupok guys. Ang dami nang papalupok dito sa, mag-wait na lang ako. Yeah. So, wait lang muna guys, wait na lang. Guys, wait lang muna kasi magbibihis lang ako sana kasi na malapit na mag-Happy New Year. Ilang hours na. Happy New Year. Mag-fireworks! Dali yun. Inis mo! Inis yan! Oh, lapit na. Grabe, ang dapat. Happy New Year, everyone! Happy New Year, everyone! Sinsin, nag-upok. Diin kita, umado! Napasok ka na. Guys! Karma! Happy New Year! Happy New Year. Dali, blow na! Len, Happy New Year. Beth, Happy New Year. Joy, Joy, Happy New Year! Happy New Year sa inyo tanan. Indang, Happy New Year. Tanan ka mo ina sa badyangan. Happy New Year. Happy New Year! Happy New Year! Diin kita, mano, gawin mo. Dali, papicture kita. Pa-picture na kami, guys!